ye coordinateur wa siwa shanjwani harma ye serikali ya juyu na de malanya si Nurdin milidaji kao da dhamini shiwa umedeleso au harma ya serikali ya juyu hononjwani harma mpango watu uno grand entretien ama hea da mpango uno hadani siunika imrikao ya laliki wa harma ze platozinu ili ajitekeleze mbavi ya Johnny Sembavi il a parcouru timpaka détail ça résumé à quelques mots ngenji harma pangwatu watukufu assalamu alaikum assalam wami de Nurdin Midlaji de hale mwanama journalista Zamba amle dhamana wa serikali ya uju ununzwani mi kabla ya huka dhamana wa serikali ya junzwan hunu coordinateur miturumishia harma serikali za Virarangu wakati wa marehemu Muhammad Abdalla, turumishia wakati wa marehemu Johari, turumishia wakati wa marehemu Taki, tika depute Kadombili, tika ministri wakati wa Azalide, tika directeur du protocole nyuma ho wa marehemu Muhammad Abdalla, wakati wa Johari tika ambassadeur babu dhamana za daula zo tizibiri hawengi taupara leo bani za dhamana wa Unio Unjwani arma ya serikali ya azali ya leo maraba rikantaro juwe ranzido wakati wa nikoe dhamana ya he posto inu uri family ye bilan haurenga reference yokariono wakati akenda fanya mahamili yahe enzi ya Zali Uthmani ranti 2019 fonda juzi wako sherehe wanese zenjema wafanya zifika alonizo ngedi kanzara juwa zila dhamane kandwa nikwazo umuda waniki wazona leo ezo washinda wafanya dazivi ezilonza enda zivi eza tufanya dazi haujimlifu rangu 2019 wakati rais Azali havotewa ngohe wenza arkana program arkana federu tu yakola zimuriti enzi andangu wakati wata hupara leo umone babo zora shindara zirespecte harma federu tu yo wade zinzia zilombane zifanyishiha au zababo zifanyishiha utahalini be wantongo yengi ba rikari zitianziani zikarmo federu tuyatuyo Mungu ajasi suwado wa corona unu ujotonge sambane ifederu tuyatu karashindare respecte fanya retar mbavi au ka program raka nazo ikailazimu rudungamana na wandu walo bonze wa husaidia proje za ndongo nyengi mapesa bumgwa hevenza kayaka hulanasi wandu walo wakaulazimu wajawa ya investise harmas proje za tuzo sababu ya corona ni jetonge samba zinyengi kaza shinda zangianziani rahata hali be harma mahadisi hadisona wao ornato mamba hatu wani wade rutoshindaru munguze hawengi mantahupara Desembre kamba wado shashiha kabisa ha 80-90% bantu wa vaccine waborto yorege federu tuyatu ili afanye retarile babu toshinda na detail mbabale ntongo kadha na kadha dila kazitianziani baka lazima uzifanye tayemo para 2022 kemba federu tuyatu yorshindira pratique presque 80-85%.
harma développement vai point muhimu swafi harma federu tiatio karvenze mbar décentraliser daula yo mengonu wa zintongo zarta bisha swafi zar bloqué harma wadonu de décentralisation yo maana yake lazima unajao nyafaka nyingi décentraliser ainsi zar bloqué hababu dernato mamba a partir ya janvier to décentraliser ainsi morde halora ka programme recontinuer na zi investissement ilombane toujours do wadwa corona onu doar bloqué Raba, le coordinateur du scandale de Léotina, pendant la gestion, il y a eu corona. Et il y a namna wanikaze na ze fursa ushindo ujere wade onu mahamili ino ya wade onu zikingia ishinizi jibu mbavi zitoshiza wananchi wa heshi soshonjwani au yazidi au yashashiza au yakamashasha. Yashashi parce que mwandoni wadonu waja kabaka ntongoza vaccins be regarde mobiliser haruma ishiswa shoshizima regarde rengez mesure morde hale za kotsoha ngwai venza wade utabisha mana wantu wafariki hao wadonu en pourcentage washashi alhamdulillah washashi rahara na wade halwa comme zero babura ngurangaja para nongo ya vaccini njwanu wanta para wasani labda 80% wafanye vaccin stumen ba wasalia chujibu tarpare 90% li anaini kama bani zana za tolwa na zini wade kausina nguvu tena huno kausina nguvu ata ute shinjono no ngomba ute yanu uzimia kawasta tabia wade tena Rikandar Joleo zile nafasi za mali za biji kao minikiwa ni serikali ya juu ujere zile mali ya harmasha 60 nchini. Est-ce que zimali zo ajitoshizao zile bizon zahaho zile fikra zao federuti yao ya batsau wa sheso shanzwani na zikingi yao ya mihima hiyo iwasilisha au namna jahili kondo de halo na bamba rangu wakati wa donwaja harma federuti hiyo atazi ntini za mali zo pia zitia kifu mana bijera kozi lazimu rakazipanga wadonu wajangia zishashi hapio bloke pia zinhongo yani hau hakika Ricard démarre Swafi avec une très bonne volonté biwa dole mwangia tazimali zone zinyengi zitia kifu kaza shinda za debloke hali ya lazima swala mana fikro kwa jana kaongeli kikanao neze nchini mwe dhamana zao rifanya utundimbavi harma ila pitali ya Hombo ili kondolio mtake dhamana wahe shesiwa shanzwani harma serikali ya juu yeye mransi wa panzala mahakumia kamile ila pitali la ngufikiri unga hama kutiwona ili hafika mejuka ngesidia haku wa Komoro ila pitali la na dhamana zao ngine naje idosenga weni yongo fikira au kutufikirata l'hôpital d'aini akahundwa wasena dia nyumena au daini d'ailleurs nyumeni ratu iselo Hombo ya ranti wa sepi 10 ans zakati sambia si avanti na leo ewa tarihi ya l'hôpital ile yo tarihi ile l'hôpital ile wamsi javan mana wamsi ka bonze mahayo unaja coordinateur van Tijat Sahanjwe
hususi ya hospitali ile. Neja tufanya tabuhithi hata tijati parisamba hospitali ile ranzi documents kasti sirkalini. Ministère de la Santé kawasi document, Ministère des Finances kawasi document zihadiswe hospitali ile. Lungu tutabuhithi hata jar paramba hospitali ile ka yako financewa na fondation ya Qatar. Armas conditions de l'hospitali ile ka serikali. Walo konde l'hospitali ile ije ka hôpital de référence be privé. Donc ma pesa ya tolo avala. Arma tabuhithi toujours. Il y a 38 millions de dollars. Kawaka ijiri appel d'offre bezile ndongo za ijiri baina ya madhamana wa serikali na fondation hiyo beti serikali hono l'hospitali wakati hiyo fanywa madhamana wa serikali wao na wenyewe fondation za akoro wajazifanya denjuani wani de ujuhoho pia kabasitana mtu akaona ukura watu wakao ukura à l'époque le gouverneur Nzwani na gouverneur Nzwani wakahensu wa matso waja suivre les travaux de construction ya l'hospitali yo be wa gouverneur tendo wakojere sabo sana 38 millions de dollars l'hospitali ile ja yandisiwa uharu hoho paraît-il yo har matabuhithi ambane i société entreprise yakabo wa i marché kawashinda wa respecte les conditions wenyewe waja wadumbiza waja renga entreprise ndwati entreprise ya vili ya hija kabasi na mtajo gestion ma pesa de madhamana wao na wenyewe entreprise ya vili ya hija ije continue zihazi harnahari wajashindia l'hospitalizia wana materiel zao zaja après ça confisque babo za harma magasin babo Porvan ça fait plus de 4 ans kabasi hazi fanywa zuntuzo zibaki magasin babo za salia sola Raymond fanya tabuhithi tau paraleo car si jouambane qui est responsable atawami wakati tikatirenge force ndere vundu magazin yo bane labda butola mtaja shemeze okamba na mfamu bezuntuzo zatu karja mwana babo kamba ne est-ce que wasir to ger continuer l'hospitalier yondra mtsudan mana karsi juara buzi asu mahala ya lawabe ata ya Paris ta uparaleo karsi ndara para dhamana arjibu sabozona wabo ibaki tsikatsuambia ta nyowani bam ulisha zuntuzo zole babo borandera storzu zetu tasukwenyo watso heya wabo wambemba baleza kola borzuzu sabomeza karsi shindara para ta athari ta uparaleo zayo muhimu ile l'hospitali mbane serikali da kainisie serikali nkawasi ta document moja ile fondation ya Qatar labda na yezi yaka karsi jomba contrat kantini au muhima waka hadisi ntini besi just para habari tena mba kira huisa kabija mauvrier wa hindi entreprise ya bilio
basi wakati chantier aja ya bloqué maouvrier wabaki njuani vanu wasufure vana hata labda il y avait une cinquantaine sijomba mapakistanais au wahindi tawahula njuani vanu wandezao waka oblige wavitwa kwasa vanu wande maore a partir ya hoho wakopara misafara wanzao c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas abandonnée. Vavo ta paraleo bani tabuhitirizi fanya hata paraleo karsi shinda rapara usuli eloptali. Inamna je hokaya uzamba rokaya yoezi yakaya ya umadhamana rekati yabaha haza tabuhithi za kiserikali na serikali ya hajana roha kama pasa trust sha wanadamu wao wakamadhamani makati yao wanjio hao bisa fikirama waonamo kwa komoribano yantabada leonga nyusuka ni wahendisi masiwa na shisho shanzwani kama jeshindo fanya peli ya wandu wao suwaye kaya ya kimahakama ya utahamjue dossier ino banuli yomniki wayo awaje wajeleze maana fikirama ya aruli wajura mbakumare bana baha ke arula laki nafisia au la he milki ya shisho shanzwani ani hizo pia kama jazi fikiri malitanziani upande huo dossier riinstruise halo bom ribele ha mahakama wamwa msafina na ribele ha mahakama d'accord pour instruction beta paraleo kawashinda wa para elema za tizile za wa mana wanwarongolo mfano moro waka guvernora guvernora hoho wote ndo wako fanya zihazi zini be wakahenswa macho tumba wanda wahangalia harma makarta sira parisa kawa mentionne wamba walo wa ma responsable harma i construction ya juste observateur watu moro wa ruma sabosona be dossier yo ina procureur ça fait 6 mois Sumilin fanya enquête zao babo taban mana wasiwasi nera jene wani serikali aja bani wananchi hunu waja kamba ukari serikali azali ya haja dia jawel optali na zile et pourtant c'est faux ata serikali no takashinda raparata ta ndinia tulia wasimnaira jene parce que mort des uns le magasin pour wow zuzundu stopara o valeur ya 1,5 milliard a pesa shikomor na mapesa shikomor zo tinim zo caro zo frigidaire zo climatiseur yani zundu za kaula zimu zijezirumiwa na zo zija après chantier ya balio chantier baliwa 3 mois après des zundu za kaula wasira jene mana nemota mfano mordwan responsable wamfikira nangu nzamba rubwe magazin zitoe rizuze be justice kas kubali halo waambane wasarabuzi wa dunge dossier tawapare quand même mpabiza ntongombane soshindanga zunguhe wantu watushe mana tamwenze wa fondation ne karsina ta adresse karspara da adresse ra watushe la fondation ya Qatar. C'est pas ça. Donc non, il y a pas établi ici ça. Mais déjà on va s'entraîner même si Léo il a relation ya Qatar na Comores Kaiti. Menyeshia. Sans tabotso baki trace ya kiwanzani wa kiasili au kizamani ni diplomasi ukaya dossier madaino extradition mananga ngana suka baka anarazambishi Komori baka magui wa Komori ngafikiri ulala pitali ya serikali ya Komori au sidima na Komori na voti au fond il est capital privé ça pour qui il y a X inconnu jusqu'à maintenant vous avez pas quand tu joues yeye yoli hapa msam parsa ino fondation kama jashinda ya serikali yabanganya province pia
mubi hawanru yo Qatar harma fondation CGA ya watunde wajue dossier hadisino ani kivamana de halo zrongo mba leo relation labda rahaka mana utasari jezrege de wantu ka shinda wa tushe hayo welomba rahantu ka sina mwishini hapa ne honu madhamana ruadzi sao beshoshi honu wantu wasregea mba mtajua we hadisi ya lopitali yo de president Sambi chesh komorbe na wale waka entourage ya Sambi wale welomba walikojuwe tongo ya lopitali nikaskiro alagua be wakila wa mozungu hata buhithi wantu wadiswadiswa hao momu bazo ntongozo mtatozi yo de président Sambi waida ka traiter sérieux directement. Ah d'accord. Voilà ma proche wa he wa confirme ka voilà. Sambi direct cha otim mrujo dossier. Voilà. Sambi direct da ka négocier dossier. Voilà. Baada chomba hizo yo témoignage mtouché Sambi ban kondo ali amrajouter dossier yo jela ya mfunga leo ura kambia ka right ya mwana parce que leo wewe lomba ba lo wantu wa hon clanton go tujua wa mamidi zebe na shainu dossier muhimu mkinisha yo charge juma charge au dossier nyumeni tena ya porte plainte yo jua fa investigation yo dozisiwa et dossier banuli yo ku yo ke mtu yora ka tu harma dossier za mfunga mtu ejajuta marhaba bema wantu wa témoigner wantu ayo ngamba uka yo président Sambi a négocié na fondation Qatari yo waswangina hon karako zone jouao ka basi dossier lo ministère de la santé ni finance concernant l'hôpital kabat okazaki fait medaino et en tant que coordinateur ngojo fanya continuité ya honda jusqu'au bout ou dossier nous banulio hata urenge arulu ya nyumba ile ke serikali ya ngojo ndata ya abandonner wilens karna aujourd'hui abandonné on ira jusqu'au bout mana il plan ya ko fanya l'hôpital le plan très cher si Paris Saukari le kerengo modèle ya l'hôpital lo New York. On a exemple à l'hôpital de New York où il y a un Juan. Najeli mgwajan lia isayo halwa nwaro ngomba ya ka privé. Ka bati mkomora joshinda njia l'hôpital yao. Halenisho madisi. Mana ya toka galda wenda ara na hilaba no ene Dar es Salaam. Mana iplan lo babu yo ti plan ya l'hôpital ya hono. Sabongo. Au fondation wao na wakwefanya wajerumi wafaume wao wao tisijua be baba karso jware lisha onira jusqu'au bout naika mana wan ka washindu jo malzate l'hôpital tisami l'hôpital ndo barengwa prise mbili ya handa yeshue barengwa ya bilije yeshue ka washindu fanya lo asuhenda tarijue na ikai mbabi wafanya babu serikali maudu ishinde ya menage shilopitali ya shihatun ela wananchi weru mieke hospital public arab swala li lungani holi hovumbaye rais mzamani Sambi inobanu yaliyo na udhamana coordinateur wa he serikali ya juu haramashi sosanzwani mwanamzwani anse raisi mwanamzwani salamia sa gouverneur mwanamzwani ngozi fungoni ishilie mipaka ya mahakama ya kisharia yakabidiwa hukumu hata haba akajafanyishi ye harmaza ngozi holiho ngawe harma ya serikali hoja juu maana general Simbabi sina ye gouverneur tenterim parenterim liwabaha wonosokaya zalongozo ngizone serikali ya juu holongo harma serikali ya juu et dossier yongo namnaje imana hini jusqu'à maintenant Salami na Sambi watu hukumu la hindi hata mashemi paka ya kimahakama ya dossier ya limite karashia mipaka wale salama tu hukumiwa badameso
Le 30, voilà. En bas 31 et Le 31, ministre de la Justice. Il est Karakamba Wahenswa parce que on doit savoir tabicher. Mais instruction et dossier, ça a pris du temps. Quand on a dit que Kambarjero jugé à la hâte comme ça, bien. Il y a l'azimu, il y a l'azimu. Rendez-ta jusqu'au petit détail. Il y a un nombre de zavira. Avant de décider Mahakama. Bon, on doit parler de dossier normal et complet. Deni serikali ya décidé bomba salami. Mais quand on y a hukumiwa le 31 kama même. Fasoloka salimi katsoweche ngina wanajoka wafungwa bazima head dossier hiyo wiyo. D'accord. Bon, waka walo harma dossier yo kasida eche. Geda ene kwa mya watu juju mara moja. D'accord. Donc à la fois ya rais mzamani ya rais mzamani fikiri banta mwishoni wa umma maana ngabomba za data ira hatena kasi clair. Dele kwa hencho mbane pour les emmerder non. Dossier mort des îles Halles, il faut aller jusqu'au moindre détail. Quand on a un juge, si j'ai comme vale, il est roulé qu'à part hana diswa ungia dutu ya suala ou ya ntongo ya par hana harma sur le terrain wakati wa événement. Wakati ngaro nao ngo avuka wa hahengo ngo reclame au sambiwa yokaya iso ya hengiyo yo affaiblinge made ngo demander de afanye soin la consulter ngo haraziwa hiyo fasiri yabo hindi mwanadamu mjuka mwade au ngam ulizilanda bakati mwade ukamwade la datajwa ke waso lo manzo honera wade ne karafungwa na ika amwade mba atojwa fanywa dala wao c'est problème be tu ba lo mwade kasi mwade mba paka pashwa avion ya medical dans l'hôpital. Wasira mwenze honera wade wanero na ma médecin. Waena ka moi da toujours ne médecin va bien am traité. Ka parozio. Hao? Ewa fasiluka yayo wado yenyibe ha tabibu ndia mconsulte wenda matabibu. Donc wala fasiluka wadalo nuo ngo jishindo uzirihani bano. Uziriho bano. Alafu kama nika treatment yafanya au katukubali no kufanya treatment hapo sio yangu jadidi ndio kumurwa joka bali sambalio ndio jadidi katsataba ana swiha na ika kasina swiha mordo asirulo manjo nunga ona buhua unga ona paliona chola dalawa pare nguvu mordo asimanjo mtu jolla ne mtu kapara nguvu walo mwenzo na wafuma iyo tsede okato shemele zakila katima mwade maraba swala sasa jana takriban ndio lafanya mwaha ama hana mwezi bajiri tula zidiro harmashe sio shanzwani anaamrika au haka hifadhi maana ku afanya protection haka virilia muhadaula au muwasirikali donc famba pale andaharetewa asibise torture shaze fanyishi hata kajashinda asibise fariki shija tabishwa komorinde ni anupe uzamba nujahufa shadi hali yakadziwa initsa Kiislamu ndilona mila ani zitusho komoro ntipia baada ya hafa za zajiri nusoma dhamana wa hii serikali ya juu hamadawe wanasokanga banketi ya bulo alikanza rujuwe anketi ko dibulo baada ibulwa engio ndava mana zila zajiri hindi aluho mala mjwani au ngo jozinji harmasha shanzwani hafia hono harmaze presenzwani okomoro juwe harba dossier iyo itabisho wa komorde wambanda ziwa après aja ule afia harma enquête il ka labda un peu musclé mais wow wakana mipango hiyo unyuma ta wajaretewa wakomoro hizo kasi jua mipango wakana yo dingoni kayaka mishashi ama mpango hindi ilo komoro leo
hewa mipango walwakajipanga vani na zombo mba wahime sukura isato jahunu wa masasini kudeta kudeta wa asasina bon labda asasina mana kudeta yo lazima wanda waere mede baiti salama na kandani enzuan hunu mujoto wa rais wa daula waikasi hunu be daula ya baiti salama na kandani hunu wakaufanya zitendwa za destabilization ilombane umwiso za toyota damu alafu wale waelewa karengwa mwisoni wale hata wajafa mzima hunu walwanda paro hana na ndongo zenji Mungu kawapa ushinzi nerjari zijua delera warete wao kaanda rete wa msihirini wako swaliza au wako hutubu ya juma wakana mipango ya zombo elewa wakati warengwa hapo wanu aparisa na zitendwa zile wale mamilitera wangia utungu waswaki wamkestione wakestione na wabushukile mbalazimu warongwezi ndongo wakanizo ujabu ijiri shitendwa shile bosha ijiri bom zanungwa wao hafu hujiwa bomba kajiwa kalte wami anguju seshinda na explique là-dessus bien muhimu wa Komoro je maneo nyo wale kanda rengo msirini mba waka hutubia juma au waka imam misirini wale wakana mipango ya zombo zombo zo msiparisa msiparisiwa ouais là d'ailleurs wa parisa zombo a enquête ho waka enquête un peu musclée wa jouer na zasa mahala zilio là bon jabu ijiri zile mais malgré ça ujabu bulwa enquête ya stendwa shile hale zintongo zile za ijiri ya mahakama hata ale sashinda na dunga iswiti benzo ezisa bahani ya parisa et en tant que vamana manongo tonjulunga we vamana wa sirikali ya juu shitino sajiri bana même si kuzamba ro kasibabu ya retewa ya enquêtewa ataza sulibala ila reaction wafanya habo woshia mfoha ni hili kundi ya ziwa handani en tant que être humain manamjuani aparukari duwaze hizo kundi ya wafanya kajodisa euri ya jiseje kazi jandisa uka shitendwa shile tusho donfo hahe ni heli ya ziwa ewa mfo kila mtu waswa na adam kila mtu ana mfo wae halajofa hawafao iere mbabi labda de kalita ziwa sabo zona be ye erer wafanya erer be ibiri mazi ibiri na intongo ya jabu wa anketi ya mfio wahe de kalte yo de yorlindor pare majabu ya anketi kaltentin manantin tanda adziwa kaltele donc ngo makinisho Komori ukaya yankantiwe bulwa ngejenda jusqu'au bout ko wanro wao hili dukawa kenda wa mzihe namna ila sho omuo ketarme enquête heli hafa hata ngizo mbili he desebu ya hafa no mjwa na mjwa yarmo dossier ngejenda un jour armezi yanyu inu irohe ngejola wanajabu jola wanajabu na aljabu tola todungana na zitendo so la sasa nafikira ma baada ya hizo hapa harma ranzi tarehe 26 le 26 mai 2021 yakenda kaza kifu imanda ya zali ya 2016 haudunga esharia sa 2001 ranzi yao enusia wa Komori walo bonze walo kinyume inaweza zali
rendu le 24 mars 2019 watsahau daula ya haki ama wadwa jirefere ni sharia ya 2001 haswa tandola wana wanzuani kao mwanzo preserve iturnanti kao kabide makatiano iturnanti karma shonzwani wapangisha gouvernement de transition même si wazitendea timana mjuani enusia hawenji walo harmo opposition ya zali wana wanzuani kwa tukusanze longo hizo même si ngaba nusia ukawa kwa nusia post yeze serikali hizo ne declaration fanya hizo dhamana wa serikali juu ununzuani ngo nikutafsiri ndini ya hawangi yoje harma anjele 26 mai ukia watu wa imana za aferi wa Zulu ewa wa Zulu mana sharia cha 2001 shomtu handa shiraria de sambi samba jabadili sharia shile 2009 dalo ajange zama hawaizi yokayaka aja atia vice president wararu yokayaka aja wa autonomia kan juan wani yokayaka et de harmo tournante 2016 de jambe oka le 26 mai 2021 rais kalas makaba mana wasir sudunga de sharia sha 2001 shoshirari wa avant 2019 wakati isa zala kwenda president wanwaro ngole omba sharia shirariwa eka kama kandida pia ngazjao wakaya wenji wakaya waka 21 candidats waka 21 antipia et bah les votes le mwaka en 2019 le mwaka en sharia ndashi ya 2001 c'est le de sharia ya 2018 hein même si on est sauka ya harmi référendum kwa dia participer wow ka dia vote ouais voilà wajomzinga manya zala au sisi jeli ka jenda harma vote zile za 2019 bebo majar vote wale mkubali na sharia shile kaje kamjashi vote mana jeli kamzima wa parisa zivote ajomba hindi ayata wala sharia dashi takuzona ngoza batani wanzono waro ngomba 2001 d'ailleurs Sambirangwa débarqué en 2008 Nzwanwan wale tesharia shile sha 2000 jelka jaka shikomea ne joka kashiti harma sharia kama kan question kama lazimu daula ya haki je débarqué harma shi swabe shimto informe ala donc ils ont nos abatani de serikali za exili na nabani wani wangazjanga ambao ka 2021 yo tournante ya Nzwan serelio dali alafu bonga mizo serikali za exil transition kabati mana Mzwan president katika Mzwan zo sheshabi fasiri angona fasiri besia ba hamaye uwezo wa fasiri ifasiri zontambo manajeli transition za ntambo za ozo jeli bakola mzima tala wao atakajajo ni kamjuani yezi ajomba oka garume sharia shinwan mgazjana ko president mpaka 2030 lewan juan wengine hao tabazana fasirukaya la josi wana wanzuani wanzua bazumato wangazija wahadali wao shalamandi yongo shilizabo kaje dizo la jeshi tu araba wastrompe watu wasdanganywa wale wangazja mbaya tournante ya hayo kamjajwa nikae tukajedi ya exili ya tamboyo aparokia ata gouvernement na mabiro hontu na tabule rlo nazo eyo exili zo gouvernement mabiro ngano Marseille
mabiro ngena virtuel c'est biro zahawan déjà virtuel amba transition en exil donc ni banajo kayar yo biro bref shara kandar jole wa harmal swala lino harwamba tsawu harmaze zitabuyizo ngarone makatiano uzamba abo kayasha kasha sababisha sharete wa Mbappe atajana kili akanza fanye namna ya asasina makatanga ronwa jaura nje panzo jahunu ngabo nakati sanseri arrestation inu ngazidunga na uneze actizo ngazidunga nao namna jimga mparasawo ze elema yo enquête ya militaire nantini be elema ngizo wandwala ngaona ma civil waka contact enquête yo keka sikumo yabe sabo sana enquête ngazendao na preuves para hanao materiel bezo on ka toujours az hadith be marengoen bele hakika ile kweli yaka maana wale wakasiki halo ba ngafanya uzafanya hata le 26 mai là yezini danguwe donc on wakazi préparer dingono wale kaza kashashi ono kaza kashashi ila tunongo za ndamu tunongo za kweli malaba iditsero nao ihawaya ya wana wanzwani ishange ngabo boharamba bi haukatina defantamite mbabi imasihu jaishi tindawo tipiye chanusi hao ngao haroma wajipointewa haroma karefu na rond-point ya ubili ya yofuye ni magari fuye magari ila ngambirlawo zarangozi no awila zino jini ile de suite ya rangozi no ngozila ewa zimnika ni msomo ata aferi ya wasujua ile ya bapale na wangina ma militaire ile hanza Mungu tude habari aja wala wanwa henda sur place sahe wanda parisa zinongozile donc ensuite ya intongozile skuile de continuer et surveillance et les choses sont points d'accord mais moi par septembre fin septembre tu élèves puis wana question ya wade wana question ya délinquance d'accord chez Mzanzendio de parler de déstabilisation ya wale wakanza fanya avant le 26 mai d'accord yabonge wa Komori wasikena tahara kihalo nyingi maana leo na jomba wale unulo na wana sujono awasipanga anuwe timtubia kadim yote ojorongo lomba wale wapiden lona galati wasi wa Komoro nkarsi jwe ndongo ya mtula karnilia yo wasibe voilà d'accord utopara harma wantu wajua wanmano wa hodari wao shitendo wale shijao no wa prepare harma zmedia watiamba wale serikali prepare ndongo fulani sinela sawa emoleo bele kude media ile media wapanga ndongo zao baningazi jao wao wasimamia wabeza unyuma huno wajano kwamba bani serikali ifanya montage ya ndongo fulani na wale kamba wao wafanya ikuile donc wasirdzea system yao hiyo una uhara wanzwano kabatu uhara taula mana na azifuizo mtuka kofu yo ambastabishwa be ala kozia ngali walgaru dingoni na kabati shonto chaindi ikeje tajenge hawa den ba ko contrôler masque uja tena contrôle wa ko zungwa madelenka mana yo ya problème de société soit fiwa sanzon watoto wani mabange wando waishi maore ule wadumbizi waja ununga ga exporter oi delinquance ile wa station nyingi mijini même ta malavu mazambani wanda zinolona zikauza uvra bangi na uno mavinho tati mavinho ya kwelunga de yani abushini irote ni nzamanzare tizine na hiyo nerso yofanya mpango wani ruje koma
alertua na scenario ono hazila tabu crise zile marma nti kamili timpati son Johnny bahi shanga bo hena wakati shinushi tawa sherewo legashi ngabo tabu zile mawo haku ngabo na acten ziro harmai masoyonti ranjwani rangazija ramali mtujambe zanjwani baka na mana mshemtiti havielewa holo hafu ula yamviole wajelewa njwani holo zifanya zinzi kujifanya mahakama wanzani wao watomro hora wa hafu ba ngazi jadi hali hiyo mnamana mahamine miraro aviolo holo hafu idoshoka tujuha alafu babuha yoti wandu wa siasa shawandu wa societe civile oparama beja wasawasi wa Faransa ngona maisha wajabanu wasale wake ambassadori awada izirongozini zamishihe ili nyinyi mzishie mzibadili izi mahakama zafanyishihe entiba tauhe wajanga ungazija ile o ngwanzimi yao udilo no communique yafanyishiha na ambao Front Democratique ya wanawanzuani ambango ndao ngojua likama hiyo ndo kondo jahar mshe sanjwan shinu kamjogwa sahilisha wafanyize marche za Pacific wazihabili angu mjogwa zi no kana uzabani question ya manifester yo dili rako ka suivre ba manifestation pacifique condition na warenga engagement ba ketso dégénère ne kawarenga engagement helio sona problème na renga engagement ba wasifanya manifestation pacifique concernant yantongo fulani leti manifestation njembale kan pancarte ba zaliro hayezini kimishambia zaliro hayezini hawe makamalo ya rabu au na ikawa hizo wafanye manifestation warongwemba ngabonongo kazi nje mahakama ça marche pas c'est autre chose mais jomba manifestation njembale pancarte ba Ranzora isa lawezi nera hao muda kapara paka 2024 vaifanya vote wake na suire mbane manifestation yotoka pacifique que to dégénéré mana ya dégénéré babo kana ma responsable kam melamba okay fasiroka yabo leo kamjua hali ya kuriwa bire shikango ajoshinda wajere ti dégénérer manifestation wajofanya c'est la seule condition le cas contraire comme nous abolia ngamjua poursuivre na kaka tushinda warenga garantia une manifestation pacifique wao ils seront coupables shayo tena hiyo tinda nyinyi serikali yo déployer les jaishi wa surveiller wa entoure no wafanye message yao ipase banu harmazen tinku zirojina zofanyisha namna hiyo shatinda kwa nashinda wa dhumana faroka mkinishe bala ndo dingoni waje wa profite na ukatindao ani yabo tinda nyinyi hoshina muhifadhi mnangele jaishi waje pareni ni bana nzo waswidi mwasurveiller ne wa opese message ngamjo zisalo swala intérieur okay voilà yo question za ministère de l'intérieur donc tu zisalo swala ya satena kadar juu ya tafuti mbabi au kayanga ronao rushiao kaya rangazija le masomero jina shanga samusho sanzwani wanaondoa position witsaha wafanye manifestation wa au bujilio ngwazilao par contre nyinyi yanosiki mwa daula utujaunu hafanze meetings za haya au za kipolitiki ngazifanyishe hao za rassemblement maana hindi ni kamtu antinde la dictature ambao aingo kubali hapo dictature arma yinsa ukabata ti dictature bani one more than zone hon watsamba jafanya manifestation wasir sujue ntongo watsa hona ebe waje naye owa ija manifestation hao wao slogan yao ya moja ritasa mbabuliwa basi wanu wasiborujo kama message rusumlisha nzena mjomrambe mwanzo ondirende na sambi afungwa atuhukumiwa wala wao hiyo demana asirwambia basi mahela mwenzo honba msifanya manifestation slogan yo rumiodo yo tu sabo sana hai ebanu wonjo kama imba barua ne beshe banu tongo yanzi hafulat yabon ransu jono nondende netu somwe barua kama ya mtu hima yo hata sato jijio wao
mjomba hifungwa ba sifungwa wasubuliwa kama sio manifeste. Bana coordinateur comme si dictature ya wakaiti vani quand on dit dictature vani comme vani wao kama ishi za dictature zilomwenzo ndio maana warumio slogan ya dictature harmati zilona dictature zote mtu kaji mrongo za tamnyawe shamanda hino mfano mru ya retewa ya kasubise torture hata ya hafa za jiri ya dictature yo incident okay tinda echenga bwasate na faiswali za jiri faiswali no ya faiswali ile odu wakalawa sur odu wakanda wakwana c'est pas la même chose gazon ikoni atunda haremane le jaishi ko chafanya nketa taleo holo hafu eyo ketunjiar maizo rumia ukayo dictature tena on se considère qu'il y a eu des incidents à mon pouvoir mais ce n'est pas le vrai mot à dictature c'est pas ça na inutse na yombala mfia ukaya kwa tunukaye nafasi wa bezi watabishawo izitohenda mani ngabo zetu civili abana wandazaje wa sa manifeste wa watsambaziwa ani jope katunjar manu ya dictature justement manifestation vani mwanama vani mwemola mje manifeste be na murume na garanti ma manifestation n'est que juste dégénéré autrement mtukubali mrenge responsabilité au mana mtu kama coupable ku dégénérer yo dia wono taulaya hata zile zikubali wao nes dégénérer wale walio fusu zundu wa ibi zundu wasalia tia moro yo de ntongo wasitsari éviter c'est tout c'est do kama manifeste watu yo wanda hata 2-3-15 km na slogan ya okana kaka watorenga i garanti masushima zifanyishe halo kwa problem de kato fanya halo waishuka bonzo watu na ndongo za umenya c'est dictature maraba coordinateur rikanzar jouer et vision ya d'ici 2024 aksama mirar les élections présidentielles et d'ici 2024 no 2000 d'âge coordinateur gojo kanum na hindi gojo ka candidat gojo soutenir mo wa dawla au d'ici là gojo ka namna hindi le sofikir 2024 arfikiro zanza leo rakara jashinara optimisme awa so ambar na fait de retourale i wadonu jaw retardation donc armée mon fin de l'année ou l'année prochaine shinder rattraper retard ya 2 ans et corona 2022-23 to shinder rattraper zo war hadis ntongo ya 2024 marhab asan kalbala mwiso kia de mpango tunu si umika mlika alikuwa e kanga wana naswa au message wa jojo besho na wanzuan walobonze roa kubalo serikalino roa harayao rolo hundani wa kubalo roa harao makal mahiri kabla jaba mpango tunu no komoripi ewa nasihana cheto na warengera buzi rongozi wa mungule kulilla humma malikil mulka tutil mulka mimman tasha taizu mimman tasha wa tadil mimman tasha leo mtapare bahatalo mfaume yo hamfaume tsedi hazunguvu zae weke bewa na huvenza mungu nasihana cheto walishe taharaki nyingi rifanye nsi 2024 wavote tena be wakati unaeka onomba unumfaume kasimo na maslaha wantu waifanya zivote neka wasumvote kaka asimvote besi ntongo ziki hausalama walishe gagaga na taharaki lijouer paro tuli vunsi yuwandanshi maisha mwana damu yetu mengi yale
kajelu wanshi 90 ans le 90 ans to paramba 15 yo wabo ukaofuka mwe ukatu risilishe wakati wa vira bure na maumani ya shui malambe arimdunge onalo na yezi vani runde nsi halor toshindao ripare na zinafasi zatu 2024 va vote katoka onomba kumvote hayo kaka simvote walishe tahara kita sona morde nzwanwan bandongo yengi van karashinda razifanya tsede hai corona et de déstabilisation le rangu 2020 mara hule dinamiki mara hule walo prepare bombo wa kondo vele avion wa mwera ici donc zi actes zile za déstabilisation songeza bandongo yengi karazifanya si hama financier ndio kulazima zifanyishie tu ha mipango wana nyanzwani mfamalo asifanye jitihadi halacho shindao au halashindao maana nsi kaijundwa mara moja wala ta mordwa mfami yangu wan projet lo nazo harma famille rangu nalola labda ta bani 40 ans ngunalola à 36 ans basi labda 20% de national réalisé harma famille donc daula mfaume wa daula wa mahamitano na ikaka si tranquille makawa si stabilité kashindi fanya ta 1% na kila ndongo mtu afanyao kushindi fanya mara moja na idalili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arongomba aumbu zimbingu na ardhi harma siku 6 thumma stawa ala al-arsh na Mungu wa mshinzi kun fayakun harma sekondi atoka kreye pia ikaoni demana arongwa hale ba umbuzi mbingu na ardhi harma 6 ayam ila kanza oneswana damba kabatsinongo joshinda uifanye harma nsumo na 6 ayam ya Mungu inayevumbwa hono wasikarisi jomba zo siku 6 morde zatu zini au zo siku 6 za hisabu za shiungu babo walishe gagaga ataharaki tona mori leo mkomori waibua Facebook kuspara mba wakomori wasikritike acte politique au action économique yaone unazi tumfaume hale shuga utahumgili mfaume nguoni na zile kazi zile zina banatu na wale hatari wanwafanya uzini leo wasto example umbi manaza la ngujoro maudu bebale tojama mfama tojo tenawani ritmu sujodunga de baba hale sabo sana donc c'est pas responsable yani wakomoro wasikena hafukani ya hen au hanzaezi atawatumpe mpaka sasa pas bon donc zaezi zini hunjia na roha donc kama tudin tudan banzandi sana azal hali ni wajuja maudu atora masela même chose Facebook na zile il est constructif ve na ka opposition toujours qui est contre nous mais c'est que ennemi toujours qui adversaire politique mais ennemi manati mana nganzo ke president miminga mwanza minja honda ya mpaka nike hadi na ulali abazan donc no aji tuleze ronde nsi tabanu rutso parao abazan moya dictature yobo
il dit be kabasi dictature ya façon ya dictature mol la dictature zangina il y a des incidents armes au pouvoir bon be kazapara degré ya dictature mais kama manifestant ou assisio kama se dégénérer voilà ne wata liberté d'expression donc zonongolo Facebook wao na telezo kazatosha uje exprime ah mpaka wao wende wadungel jualo wao bonze wao bale na hindini de wakomoro joishilia wao wambia wao tu television wao wao joishiabe na wao do wajahili hizatu na unazi yabo habari dezo bwana baraba minji bwana coordinatori Nurdin Billaji ukubali hujibu maswala ya RTMS na SMC shukri yao na shukura wajao wa kumarika wa stahimilia au ngo mpango watu hunu ikana sinamo gaduru na mpaka bila inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.